Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур аз яхшомаде ма канали мо. Имрӯз рӯзи якшанбе қарор дорем дар молбозори Қумсангир ноҳияи Ҷайҳун. Наворо сар кардем аз гови шведӣ, ғуноҷини шведӣ аниқтараш савдошидагӣ. Якум даст савдошидагиай хо 21 000 сомонӣ. Баъдан дуюм даст 23 000 сомонӣ харидааст бародаро. 23 000 сомонӣ харидагиай. Буқа рафтагиай бародаро. Лекин оли чамоагиш аниқ нест. Нав сина када сар кадай бародаро. 23 000 сомонӣ дуюм даст савдошидагиай, якум даст 21 000 сомон. Оножунча. Якум гусалагишта ё шак барои мол кадан. бародаро наворат яктаи лайка монда то охир тамошо кунед. Иншаллоҳ ҳамаи намуди молора мегирем. Лайкорам фаромӯш накунед бародаро. Фикротонро дар комментария нависед. Бародаро ина якта гови буғузи гигант. Буғузи гигант беҳад гови калони бузбала. Хоб 3 моҳа буғуз будааст. Ҳозир ширам дора ба фикрам. Ҳозир ширам дора ҳа хиёл? Шир дора ҳозир? Бегусала? Бегусала ҳозир 17-18 литр ширам дора бародаро. 3 моҳа буқа рафтагиай. Нарх навош 37 000 сомонӣ, 34 000 сомонӣ бозор кардаестай бародаро. Аз хонаи соҳибаш ҳозирашта додагӣ нест, 34 000 сомон да. Чочоршам. Маъмур Азия. Маъмур Азия. Ина. Чочор. Анай қиди гов. Гов беҳад калонай бародаро. Нафаҳмидем. Тамом. Бародаро гови гусаладори сирх алла ҳамаи белагалафо гусалаш ҳуножинча саҳар бега 8 литр шир. Якум гусала дудандон будааст. 24 кадана? 24 000 сомон бозор карда 8 литр шир гусалаш ҳуножинча. Анай чочоршай бародаро, чочорш хел растаяниш шоди хушрӯ. 24 та бозор кардаестай, ҳозирашта додагӣ нест. Молбозори Қумсангир. Бародаро якта гови гусаладор, неке гусалаш беҳад ба зеби хушрӯ. Аз швед рафтагиай ба фикрма? Бо рафтагиай? Бо як моҳа рафта будааст бародаро. Шириш саҳар бега 5-6 литр шир. Нархша чанд гуфтӣ? 22, 20 чанд кадастан? Ай 20 та 21. Ҳозир 20 000 савдо дорам бародаро. Канали Маъмур Азия. Ана бародаро. 20 000 ҳозир пурсидаистан, то 21 кардам мега бародаро. То 21 бромодагиай. Нека ҳозир 20 та кардаистан. Аз хонаи соҳиби гов бародаро. Ана чочош. Нека гусалаш зур буда, бале чикшидам. Ина ака. Мана аҳлиша бинем. Аҳла. Тамом ака. Гирифтем. Ҳами гусалаш маъқул шид. Ду моҳа. Ду моҳа буқа рафт бо? Ако плюс-минус як моҳна шида бошам, авай камтара. И бачаш феста як моҳ шид буқа мондем. Гусала ду моҳа феста бо. Ако плюс-минус меша се равно. Ҳар сол ҳами баъди зоидан 2 моҳ пас буқа мерафтааст ҳамин гов. Бародаро якта гови гусаладори шведӣ. Нарх навош 32 000 сомон. Наи ғуноҷинчаша. Ғуноҷина бинед чӣ хел ба зеби хушрӯ. Шир дора ӯзе? Чанд қа? Намеҷӯшена? Буқа рафтагиай бо? Не оли, а? Оли буқа нарафтааст бародаро. 32 000 сомон нархаш муомила дора. Ширша пурра ҳами гусалаш мехӯрда.
خب بازار چند که؟ 10 تا؟ تو 10 تا را جوشیدگی هم برادر. بازار چند کد با؟ 25,000 سومونی بازار کردگی برادر. تطبیق مول جوانانش هم خیلی کلان شده. انشالله ممکنیده سوده. من ای چوچوش میشود. نه وای خفوش. دوی شویدی. نه مرامات. Karamat açıldı. Mına şunday asanar, mına şunday seyranlar. Mına 28.000 saman deyaptı. Nayim? Körünger. Mına Mamuraziyan altta turman. Mına 28.000 deyapsın mı? 28.000 saman deyaptı. Bolya. Hay savdası var eken. Al tuğmağan mal. Ana. Hay işlerine omad. یکی از کلانترین بقای بازار خمسنگیر بقای توزه شویدی سکرش کنده؟ سکرای ما؟ برای نسلگیری برای بستن هم نفر نداره خب 38,000 سومون نرخش معامله داره قنچه قلده بازار؟ 33,000 سومون بازار کرده است برادر 33,000 سومونی tarazı qo'yilganmi yo'qmi? Taraziga 650 35 635 kilo barodor 635 kilo vazni zindash 33,000 somoni bozor karde ast hozirashda фруктаги нест кило баркаш бошад 50-51 сомонӣ вазни зиндаша пурсидастанд ҳозирашта фруктаги нест бародаро телефон номер 30 ана якта буқа барои бастан савдо шудааст бародаро 12,300 сомонӣ ана буқаи сия буқаи средни барои бастан 12,300 ин чанд пул ака? 10,000 муомила дора бозор чанд ка? 900 88-89 ҳар хел кардаста бародаро буқачаи харобтар ана соҳибиш бародар мешавад ира чанд кадан ака? буқа барои бастан буқаи зард хоб бира 11,700 гирифтаги ай хоб болои чанд кади ака? ҳоз як аз 12 пурсидеста ҳар хел нархта хулас 12 гуфта шудага савдо мешавад шам буқа барои бастан 10,000 сомон савдо шуд бародаро қай зар буқа барои бастан деҳқон гирифт фикротон нависен 12,000 буқачаи карпат бозор чанд кадака? ده 1300 خریدار کرده فروشنده میگه 10,400 بده بگی میگه 10,400 اینا بگی بر میگه 10,300 خریدار کرده سیدگی منم برادرم دنگل سودا رفت صد سیموندگی باینده пеши буқача омадагӣ 9,000 буқачаи карпат муомила дора бозор чанд кад ака
هیچی نکرده یا؟ خیر چند گرفتیش؟ 83 گرفته است برادرو. بالای اولی حاضرشتن حق کردگی نبوده است. 83 گرفتگیه. خرید پوشا 12,500 سوم بخوای کارپات. بازار چند که؟ دهم 3 سال چند که نه؟ 1 ساله؟ 1 ساله برادرو. ممکن که یکم پلیس مینیسش باشه. 10,500 سوم بازار کرده است. ایرا چند که دارن که؟ 11,500 سوم بازار کرده است برادرو. شام خیلی سوزه. خیلی رسیدگی میگن کو. رسیدگی شایده. کشی گوساله اومده برادرو. 6,500 سوم. این ایرا میگرفت. خودت نمیایی. نترسه. خب 6,500 معامله داره. بازار چند کده که؟ 5,500 بخچه. یا ما شده گه؟ نشده ولی 5,500 بزرگ کرده است برادرو. تا یک تا دیگه بخچه. چند پول یکم نرخش؟ نه بازار چیکار؟ 8,000 بزرگ کرده است برادرو. 9,000 سوم فسودگی. یا 2 ماه هست؟ 2 ماه برادرم. پلیس مینیس 2 ماه. 8,000 بزرگ کرده است. از خانه صاحبی مال برادرم. ممکن که پلیس مینیس دارن. پیشی مولی مایده اومده برادرم تکچه. چند گفتی تکره؟ 2,000 معامله داره. بازار چند که؟ بازار کردگیش نه. این بزغالدار چند کد بازار؟ نکده. چند گفتی؟ نرخش؟ 1000 سوم؟ چی باید قیمت گفته استی؟ 700 بگو 600 بگو. انا برادرو بزای افغانی تکد نرخش هم هست مادرش هم هست. انا توزه توزش برادرو. 3 ماه بوده. 3 ماه کمتر گذشتگی بعضیش. اینا چندی بوده یکا؟ 3.5. نر ماده aralash. نر ماده aralash. 3.5 معامله داره برادرو. چندی که دستن اکا بازار؟ 3,000. رقم تلفن میمونه اکا برای خریدارو. گپ زن اکا. 93 800 29 30. اینا نر ماده aralash 3 ماه 3.5 ماه. بزای افغانی. آدرس جدا قمسانگیر؟ قمسانگیر. خریدار باشه مرامت. نه یک قدم مراجعت میکنید. لبو خیرشه افته میتیم. اینا پیش قشخور اومده گیم برادرو. نه چی خلده بازار؟ نیچیدن نیچی گچه؟ بیردینیز؟ گل امرای امیره برادرو 3,800 سومون داده است. ایره 4.5 گفته سوداگی های. رنگی همین بود میگه رازمیرشم فاربگیشم یا مالدا لپا فقط. 3,800 امره فروخته خلاصه برادرو. رازمیرشم پلوشم رنگی حالی بود. خب شخور ششک تقریبا هم 1.5 ساله ایده برادرو. خب 5,000 نرخش معامله داره. بازار قancha qildi aka? 4.5 بازار کرده است. شخور ششک. تای ساله ایده. 1.5 ساله گفته پلیس مینیس داره سرا. مینیس نه پلیس داره برادرو. خب برادران نوارو در همینجا جنبست میکنیم. کسی ویدیو را تا همینجا را تا آخرش تماشا کرد در کامنتاری رقم 77 نویسین چند خط تا آخرش تماشا کردگیش بفهمیم برادران.
лайкорамоне, фикротоно ҳатман дар комментарий нависем бародаро. Аз канали мо дур нашавед. наворҳои ҷолиб ҳоли аз пеш аст бародаро. саломат бошед.